ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा हे मोर प्रिय समस्त सुधीवृंद को कोटि कोटि प्रणाम। गत अध्याय आम षष्ठ पटल आलोचना करुले आम जाऊँ 46 पटल पुणी सप्तम पटल को आस्ते आस्ते गले आपण माने शरीर तत्व उपरक आसवा से कौन बुझाऊँ जे अच्युत होइन विनय बोले शुण दयामय आपण स्वयं परम ब्रह्म करी कराओ सर्वकर्म। देखो आज्ञा ये सब आसुँच ज्ञान तत्पर कथा आपण मान धीर मन आईकि एपिसोड शेष पर्यंत शुणु किसी ज्ञान अर्जन हम। आ भी मोर समस्त को विनीत अनुरोध जो मैंने नुआ आईकि आसुए मोर ये चैनल को जदुकुल तिलक ताको सब्सक्राइब करे लाइक शेयर कले बहुत उपकार लगे। से कौन कहते आज्ञा जे आपणे स्वयं परम ब्रह्म करी कराओ सर्वकर्म मर्मता न जानती कहीं भ्रमरे पड़ी भ्रमु थाई। जे सी निराकार को पचारुंट किए पचारुंट ना अच्युत पचारुंट। अच्युत ध्यानस्थ लापर सी जो ध्यानस्थ हो स्वयं सी निराकार सहित कथबार्ता करते शरीर तत्व पर आपण मानक भी गत चैनल कही आसी ऐसे भी आस्ते आस्ते बुझे जाऊँगी बुझे देवी आपण मानक जे ब्रह्म पुरुष जे परमात्मा ये शरीर भितर किपरि खेल करुचे पंच सखा से नहीं किपरि खेल करुच्ची से विषय आम आलोचना कर से देखुं से कौन कहते जे मर्मता न जानती कहीं भ्रमरे पड़ी भ्रमु थाई केवल सममात्र तार आत्मा बरते नए जार। हे प्रभु अनंत शयने आपण थिले जोग ध्यान अनंत किए से अटई काऊ जन्म है से आपणे पूर्ण ब्रह्ममय क्यों ब्रह्म को कर लय। सी कहते जे अनंत साई आपड़ जो शयन करुँचे नारायण को जो प्रश्न पचारुंट अनंत साई आप जो शयन करुँच से अनंत कौटी किए से अनंत आपण स्वयं ब्रह्म मैंने आपण को ब्रह्म को ध्यान करुँच आपण सब जोगे रोच। तेणु आमर कथा अच्छी जोगाधिपति शिव जोगेश्वर कृष्ण जोगर ईश्वर होती स्वयं भगवान कृष्ण द्वापर जुगर जे आसी नाई आज्ञा जोगेश्वर कृष्ण कृष्ण होती मूल ना अच्छी कृष्ण। तेणु ये सब तत्वज्ञान शुणा जब आप मन भल लगुता है मोर चैनल माध्यम को आसिले बहुत ज्ञान पाइपर। कौन से कहते आज्ञा जे अनंत किए थे अटई क्यों जनमय लेते आपण पूर्ण ब्रह्ममय क्यों ब्रह्म को कर लय। हे प्रभु प्रकाशता करे शुणी बरंते निराकारम शुण एव कथा उत्तम तोते कहवा तार मर्म। ये निराकार कौन कहते जे प्रभु अनेक व्यक्त तांकर नाई आदि अंत से अण अकारु आकार ओइले मोहे निराकार से काले मने भाविलाई संगे मोर कहीं नाई। देखो सी कहते अनेक अव्यक्त होती निराकार तांकर किसी आकार नाई ना साकार नाही। तेणु से आत्मा स्वरूप से परमात्मा आत्मा स्वरूप से सर्वघटर छाई। तेणु तांकर आदि अंत आदि नाई ना अंत नाई ना मुद्द नाई ना प्रांत नाई ना किसी नाई आज्ञा से निर्विकार निर्विकल्प। आम विषय किसी सम्यक ज्ञान आहरण करवा तेणु आम से देखी जाऊँ से कौन कहते जे भल कथा कहते जे से काले मने भाविला ये संगे मोर किए कहते निराकार कहते जे मु देखिली मु एका अच्छी संसार मो पाखु कई ना हेमंत मने विचारे मतक केत को दारेली से केत तरे तदारे गोटे तयरू पाड़ी भाविली केत नागावली केत जन्म नागावली। तो निराकार कहते से मनुष्यर स्वरूप है कहते मुझे गोटे केश उपाड़ी गोटे नाग बड़े से केशरा नागावली कुतुकुतिया नागावली है मंत्रनाश दे से नागावली है जीवनाश दे से नागावली है। तेणु से कौन केमती है कौन नाग हेले आम से विषय सम्यक आलोचना कर देखुंत ए मंत्र जीवनाश करे तदंते तार नाम देली शुणी अच्युत बोले गोर कि नाम देले कल्पतरुम प्रभु बोलती कहे शुण ता नाम हटाई सुजानम सुजान सर्प ता नाम देले सुजान सर्प
ଏମାନେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ ନାଗ, ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ନାଗଙ୍କର ନାଗ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଯାଉଛି, ମୋର ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବୁ କହିଦେବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାର ମୋର ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଲେ ତ ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଶୁଣ ଦାନବ ହଟଇ ସୁଜାନମ, ସେ ନାଗ ବଡ଼ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କହୁଛି ତୈରା ବୃତ୍ତାନ୍ତମ। ତାଳନ୍ଦ ମୁଣ୍ଡ ଏକାଠାରେ କଳାଜି ମଣ୍ଡଳ ଆକାରେ, ପଦ୍ମକେତର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ସେଇ ମଣ୍ଡଳ ଥିବା ପାଇ, ତାପରେ ମୋହି ଯୋଗାସନେ ରହିଲି ମହାବ୍ରହ୍ମ ଧ୍ୟାନୀ। ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଲାକାର ହେଇକି ସେ ସୁଜାନ ସର୍ପ ରହିଲା, ମୁଁ ତାପରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକି ରହିଲି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ନିରାକାର ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ କଥା ଯେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ହେ ଦେବ ଦେବ ବାବ ରାଇ ଦ୍ୱାରର କଣେ କେହି ନାହିଁ, ମୋ ପରେ ରହିଲା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଆଗା ଘର ସବୁ। ସୁର ଚୁର ଯେ କପଟେ ତାମୁକେ ଆସିବେ ଦେବେଟି, ତାଙ୍କର ଗତାଗତ ଭାବ କିଛି ତ ଜଣା ନା ପଡ଼ିବ। ସେ ଯେଉଁ ସୁଜାନ ସର୍ପ ସିଏ ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଭାବ ଗାଇକି କହିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ତ ଯୋଗଦାନ ରହିଲ, ମୋ ଉପରେ ରହିଲ, ତେଣୁ ସୁର ଅସୁର ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କପଟି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେବତା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଦାନବ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମାନବ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ। ତେଣୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତମକୁ କିଛି ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ବା ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆମର ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଗେ ତ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଦ୍ୱାରେ ପ୍ରହରୀ ରଖୁଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ସେନାପତି ରଖୁଥିଲେ, ରାଜ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ରଖୁଥିଲେ, ଯେମିତି ରଖୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସୁର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅସୁର ହୁଅନ୍ତୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ରକ୍ଷା ରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସେ ନିଜେ କିଛି ନା କିଛି ରଖନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ନିରାକାର ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସିଏ ପୁଣି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଜାନ ସର୍ପ ରଖିଲେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସୁର ଅସୁର ଯେ କପଟି ତମକୁ ଆସିବେ ଦେବେଠି, ତାଙ୍କର ଗତାଗତ ଭାବ କିଛି ନ ଜଣା ନ ପଡ଼ିବ। ଏତକୁ ଦ୍ୱାର ରକ୍ଷା କର ଜଣାଇ ଦେଲି ସୀତାମୂର। ତେଣୁ ସେ ନାଗ ପୁଣି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଦ୍ୱାର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଉ କ'ଣ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଠାକୁର କ'ଣ କଲେ ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଦାନରୁ ଲୋମେ କହୁ ବାଡ଼ି ଜୀବନ ଦେଲି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି, ବୋଇଲି ବୃକ୍ଷେ କଦୁ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଜଗିଥାମ। ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାରରେ ନାଗ ରହିଲା, ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ତିଆରି କରି ରଖିଦେଲେ। ସିଏ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏମନ୍ତ ମନ ଭାବିଲି ତ୍ରିଭୁଜରୁ ମେଘ କାଢ଼ିଲି, ଦକ୍ଷିଣ କରଲମ ବୋଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଦୁଆର ତାପିଲି, ବୋଇଲି ଏତାନେ ତୁ ଥିବୁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ନ ଦେବୁ, କପଟ କରି ଯେ ଆସିବ ଦୁଆର କରେ ନା ସଜୀବ, ଏ ଦୈତ୍ୟ ନାମ ଦେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଦୁଆରେ ରଖାଇ, ଶିଲମ ଭୀମ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ବୋରିଲା, ମୋତେ ବହିଛି ଯେଉଁ ନାଗ ତାର ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର ଭାଗ, ଶୁଣ ଏ ଭକ୍ତ ମନ ଦେଇ ସୁଜାନ ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର ତାହିଁ, ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ନ ପଡ଼େ ପଲକ ଲୋମେକ ତାବ ଯଦି ସହି ଆଲୋକମ, ପୁଣି ନିଜ ବୁଲ ତାରୁ ଲୋମେକ ଉପାଡ଼ିଲେ ଚୋରି, ମନ୍ତ୍ରରେ ଜୀବନାଥ ଦେଇ ମୋହା ମୂର୍ତ୍ତି ତେରା ତେହି, ତାହାକୁ କହିଲେ ଏ ମନ୍ତ ବୃଲତାଲ ମୁଏଲୁ ଜାତ, ଶ୍ରୀମନ୍ତ ନାମ ହେଉ ତୋର ଜଗତ ଉତ୍ତର ଦୁଆର, ଏ ଦ୍ୱାର ରହ ତୋର ବାଗେ ଜାଣିଲାଭ ତୋତେ ଲାଗେ, ଏତେ ଆସିଲେ ଚୋରା ଚୋରା କେବେ ନ ଛାଡ଼ିବୁ ଦ୍ୱାର, ମୋର ଠିତା ମୁରେ କହିବୁ ଯାତା କରିବୁ, ଏମନ୍ତ ତାରି ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାରେ ଜଗି ନ ରହିଲେ ମୋହରି, ସୁରଙ୍କୁ ପଡ଼ିଲେ ବିପତି ସଙ୍ଗତେ ଘେନିବେ ଦପତି, ଏ ବାସବ ରତ୍ନାକର ଆଦିତ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ନିଶା କରମ, ମୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଜଣାନ୍ତି ଆସତି ତାହାକୁ କରେ ଶାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଯୋଗ ଅବତାର ହୋଇନ ସହିବୁ ବାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଚ୍ୟୁତ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ? ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୀତରେ ପଢ଼ିଦେଲି, କଥାରେ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ସେ ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର ଜଗିବା ପାଇଁ ସୁଜାନ ସର୍ପକୁ ତିଆରି କଲେ। ସୁଜାନ ସର୍ପ କହିବାରୁ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ତିଆରି କଲେ, ଦାନରୁ ଗୋଟେ ଉପକାରୀ ତା ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ତିଆରି କଲେ। ସେ ବୃକ୍ଷକୁ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ରଖିଲେ। ପୁଣି ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଗୋଟେ ଲୋମ କାଢ଼ିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ରୂପ ତିଆରି କଲେ। ସିଏ
द्वार गोटे दक्षिण द्वार जगिले पुणी ताको आज्ञा तैयारी कले कौटी ना आ गोटे भूलतार काढ़ी गोटे तैयारी कले श्रीमता मदले ते उत्तर द्वार रहिले ये सुरासुर आसिले चारि द्वार रे तमे मते खबर कहब तेणु आमर जगन्नाथ संस्कृति चारि द्वार चारि धाम ये सब लेखकार मैंने लेखका लिखिं आम तर्जमा कर देखुं गोटे रहा आप देखिले जे सुदान सर्प देवनाथन वृक्ष देवनाथन वृक्ष को एमाने कहते कल्पवट वृक्ष अरे कल्पवट कौन कल्पवट बोले कल्प कल्पांत जुगर जो बट थी सी हूँ कल्पवट ये तो 1200 मसीह से जो पुरी मंदिर जो बट वृक्ष अच्छी 1200 मसीह रहा से कल्पजुग केमती है किंतु आम जो लेखन चिंताधारा लेखक चिंताधारा भितर आम प्रभावित हो चलुँच तेणु आम मानुं तेणु ये सब शरीर ज्ञान तत्व आस्ते आस्ते से कौन कहते मुझे पुणी नेक्स्ट अध्याय आपण मानक बुझेबी एतक रोचे आज्ञा कोटि कोटि नमस्कार।